Takok tebo kukchawng jotono lamsung ani YouTube channel cooking channel haina hai katal recipe tubui tini ni recipe engkai mikhumor bai alu songnai o mikhumor no songna rongkha engkai ekdom wak bahan ni selai bo thogo ekdom mangsa songma haikai no ang songnai tini hingke o jaga o nugui mankha noro ang mosla hului tonjak hingke abono swkang ang tejpata o rwui ang seri nagranai hingke piyaj rika ro kisa hingke bono kaham khe ang serui tabuk piyaj kamkha hingke colour paika engkai o jaga o ang mosla rok kisa add khai rinai som rok sotui rok tei jeera gura rok joto ang add khai rinai norok muchungkhe mui bahan bai baksa ri mano mosla rok ang khe mosla no kisa seri nao bahai jak hingke tabuk kamkha hingke o jaga o ang mui bahan kiklai rinai hingke bono kaham khe ang tabuk sabuli nanai mosla bai baksa obo mikhumung khai emne norok muchungkhe bono tei kisa kotor khe rawui nadi ani khe belai chikoni thangkha obo goli thangbai nai hingke butui ria ang o jaga o hai phano ang je suma butui abono ongkhoro mikhumor khai butui ongkhoro songkha engkhai o butui ria bo songui mano already butui ongkhoro obo hingke norok muchungkhe jara butui chanai norok kisa butui add khai mano ang bo oro last o kisisa add khainai butui hingke kisisa add khaikha ang butui ria phano o hai phano add khaikha hingke last o hingke mui munma phuru khai ang o jaga o gorom mosla kisa add khai rikha jate mangso hai wngnai hingke ani mui munbaikha bahai bo wngkha ani tini ni recipe chajak khe norok subscribe khai di tei comment khai na.